پشاور کے قصہ خانی بازار میں مسجد میں خودکش دھماکہ، 30 افراد شہید، 60 سے زائد زخمی ہو گئے، بیشتر کی حالت تشویشناک۔ پولیس کے مطابق 2 حملہ آور نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی، ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں پر گولیاں چلائی، ایک جوان شہید، دوسرا زخمی ہوا۔ پولیس ٹیم پر حملے کے بعد جامع مسجد میں دھماکہ ہوا، پولیس کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے، جہاں وقوع سے اہم شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ دھماکے کے بعد ہر طرف آہو بکا، چیخو پکار، رکت آمیز مناظر، تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، اضافی عملے کو بھی بلا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، آئی جی خیبر پختونخوا سے واقعے کی رپورٹ مانگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی پشاور دھماکے کی شدید مذمت، افسوسناک واقعے کی رپورٹ طلب کر دی، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کوئی تھریٹ الرٹ بھی جاری نہیں ہوا تھا، دھماکہ المناک ہے، یہ ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے، غیر ملکی قوتیں پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں۔ بالکل پورے ہو گئے، کیوں نہیں پورے ہوں گے، بس اب ہمیں پہنچانا ہے MNAs کو وہاں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کو کالیں ہم کر رہے ہیں کالیں، تاکہ ہمارے MNAs پہنچ گئے، لانگ مارچ سے پہنچیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ، کہتی ہیں ابراکین کو اسلام آباد لانا ہے، عمران خان تو گئے، حکومت کے دن پورے ہو گئے، خود چلے جائیں ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا۔ فی الحال اسپیکر نے ہی وزیر اعظم کے خلاف تحریک لانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے وقت آنے پر ساری باتیں کھولیں گے، ابھی مناسب نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ملک پاکستان کے لیے بہتر فرمائیں گے۔ ہم اس مضبوطی سے چوروں پر گرفت نہیں ڈال سکے جو ہمیں ڈالنی چاہیے تھی۔ عمران خان تنہا، مافیا یکجا، عمران خان تنہا، ادارے رکاوٹ، ہر ادارہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، لڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان تنہا ہے، کرپشن کے خلاف جنگ میں ادارے رکاوٹ ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کرپشن کے خلاف جنگ میں ناکامی کا اعتراف کر لیا، کہا چوروں پر اس مضبوطی سے گرفت نہیں ڈال سکے جیسی ڈالنی چاہیے تھی۔ عمران خان لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کارکنوں سے خطاب میں بولے سندھ کے لوگ مسیحا کی تلاش میں ہیں جو انہیں عذاب سے نکالے۔ PTI کا سندھ حقوق مارچ ٹنڈو علیار کی جانب گامزن۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ، جیالوں کا کاررواں آج ساہیوال میں پڑاؤ ڈالے گا۔ گزشتہ روز ملتان اور لودھرا میں بلاول کا والہانہ استقبال کیا گیا، عوام کا جم غفیر خیر مقدم کے لیے امڈ آیا۔ پیپلز پارٹی کا اسلام آباد پہنچ کر ڈی چوک جانے کا فیصلہ، انتظامیہ سے جلسے کی اجازت مانگی۔ جہانگیر ترین کی 2 سے 3 روز میں وطن واپسی کا امکان، جہانگیر ترین کی واپسی کے بعد تحریک عدم اعتماد پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ترین گروپ کے اراکین کی اکثریت عدم اعتماد کی حامی ہے۔ رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف نے بریت کی درخواست دائر کر دی، موقف اپنایا، بطور وزیر اعلیٰ عوام کے اربوں روپے بچائے۔ رمضان شوگر مل میں شیئر ہولڈر ہوں نہ ہی ڈائریکٹر، جائیداد بچوں میں تقسیم کرنی، نیب اب تک کوئی بھی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ثبوتوں کی صندوق شہباز شریف کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، آج قانون، عوام اور ضمیر کی عدالت میں شہباز شریف سرخرو کھڑے ہیں۔ تاریخ میں مجبور لوگوں کو کبھی یاد نہیں رکھا جاتا۔ خان صاحب کو بہادری کے فیصلے کر جائیں گے، اچھے فیصلے کر جائیں گے، تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ سارے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، گورنمنٹ بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہے، اپوزیشن بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہے، لیکن نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تاریخ مجبوروں کو نہیں بہادروں کو یاد رکھتی ہے، خان صاحب بہادری سے اچھے فیصلے کر جائیں تو لوگ یاد رکھیں گے۔ ندیم افضل چند کا کابینہ سے استعفے کے بعد ایئر نیوز کو تہلکہ خیز انٹرویو، کہا PTI میں سرمایہ دار بھی پالیسی سازی میں شامل ہو گیا، دولت مند اور تگڑے لوگ وزیر اعظم کے قریب ہیں، سب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو پھر نیوٹرل ہی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔
गैलप एडिटर इन चीफ का इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सर्वे में खामियों का एतराफ़। गैलप के एडिटर इन चीफ मोहम्मद यूनुस की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गैलप पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी गैलप के इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप सर्वे में दावा किया गया कि इमरान खान से अवाम खुश नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो सर्वे में खामियां हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आम आदमी की तरह अदालत में पेश। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सदारती इस्तिस्ना खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहते हैं, मेरी ख्वाहिश थी रियासत मदीना के इंसाफ की तरह जाया जाए। मुझे पता चले कि इस केस का फैसला लिखा जा चुका है। मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैंने हथियार सप्लाई किए हैं। पाकिस्तानी कवानीन का पाबंद हूँ, मगर इस मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जज साहब से कहा है, मुकदमात बहुत लंबे चलते हैं। पूरी अदलिया से दरखास्त है, फैसले जल्दी किए जाएं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी टेस्ट में आमने सामने। पाकिस्तान का मुस्तहकम आगाज, पुरएतमाद बैटिंग जारी। इमामुल हक की निस्फ सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक 44 रन्स बनाकर आउट हुए। 19 साल के बाद विकेट रिवाइव हो रही है, तो मैं तो उन लोगों को भी कहूँगा, ये जो लॉन्ग शॉट मास्टर्स करते कर रहे हैं, कि अपनी गाड़ी पकड़ें और जल्दी से टेस्ट क्रिकेट देखने आए। उनको फ्री पास भी दे देंगे। पीएम को जो है वो इस मैच में देखते हैं, अब कि आज आते हैं कल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर मैच देखते हैं। ऑपोजिशन लॉन्ग और शॉर्ट मार्च को छोड़े, गाड़ी पकड़े, स्टेडियम मैच देखने आए। फ्री टिकट देंगे, चाय भी पिलाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान भी मैच देखने के लिए स्टेडियम आएंगे। ऑपोजिशन अनफिट है, मैच नहीं खेल सकती। भारत के साथ आबी मुज़ाकरात कामयाब रहे। पाकिस्तान ने खुलकर एतराज़ात से आगाह किया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह कहते हैं, भारत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम किया, कुछ जवाबात भी दिए। मई में पाकिल कैरो हाइड्रो प्रोजेक्ट का मुआयना किया जाएगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की अवानी सदर आमद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका तरबियती फ़ौजी मशक़ें अल-समसाम एहतमाम पजीर। ISPR के मुताबिक फ़ौजी मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक़्क़िद हुई। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शहीन मजहर महमूद और सऊदी ज़मीनी फ़ोर्स के मेजर जनरल अब्दुल्ला ईदुल अतईबी भी मौजूद थे। मशक़ों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए। तक़रीब में सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी भी शरीक थे। कराची सिटी कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस की समाअत। मुकदमे के 3 ऐनी शाहिदीन ने मुल्ज़िम को शनाख्त कर लिया। गवाहान के मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान की दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी। कहा, शनाख्त परेड के बाद बयानात की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, मुल्ज़िम अशरफ सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल में मुलविस है। मुल्ज़िम का साथी अनवर अंबर शहदाद कोर्ट में पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। फैसलाबाद में कारोबार के लिए दी गई रकम खुद पुर्द करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कारोबार के लिए मुद्दई से 1 करोड़ 33 लाख रुपए लिए। रकम वापस के बजाय कत्ल की धमकियां देने लगे। सादिकाबाद में 62 अफराद का बाजार में दुकानदार पर तशद्दुद। फुटेज सामने आ गई। दुकानदार को बचाने के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों पर भी 62 अफराद ने हमला किया। वाक़े में मुलविस 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लियाकताबाद में पसंद की शादी करने वाले नौजवान की मौत कैसे हुई, वालिद का पुलिस पर इल्जाम। कहा, 50,000 रुपये रिश्वत ना देने पर पुलिस ने बेटे को छत से फेंका। नबील ने 2 रोज कबल कोर्ट मैरिज की थी। लड़की वालों ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। नबील खुद छत से गिरा, पुलिस का मौक़िफ़। रूस की यूक्रेन के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर बमबारी, प्लांट पर कब्जा कर लिया।
दारुल हुकूमत की रूसी अफवाज के मुहासरे में दो तरफा लड़ाई में रूसी जनरल भी हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनरल आंद्रे सदर पुतिन के बाएतमाद साथी थे। नेटो के वज़ीर ख़ारिजा अहम इजलास के लिए यूक्रेन पहुंच गए। सऊदी अरब ने सालिसी की पेशकश कर दी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस और यूक्रेन के सदर को फ़ोन, कहा अमन के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाएंगे। चीन का भी रूस और यूक्रेन कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम का मुतालबा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में सरमायाकारी कम करने का इंदिया। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, दोनों ममालिक को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कोई ताकत विजन 2023 को नाकाम नहीं बना सकती। सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। बलूचिस्तान का तारीखी सकाफती सिब्बी मेला 5 रोज़ा रंगारंग मेले की तकरीबात का आगाज सरदार मीर जाकिर खान डोमकी स्टेडियम में हुआ। सूबाई वज़रा, अहम शख्सियात और आवाम की शिरकत, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। जैन महमूद की पहली और साहबजादा सुल्तान की दूसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान मरबत पहले नंबर पर रही। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,248 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,081 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 8 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,297 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 229 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।